बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब फजल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन शार्ट सेंटेंसेस यानी मुख्तसर जुमलों पे मुश्तमिल है, यानी रोज़मर्रा जो ज़्यादा से ज़्यादा जुमले इस्तेमाल होते हैं आज वो सीखेंगे। Ho iniziato a fare il bagno, मैं नहाने लगा हूँ। Ho iniziato a fare il bagno, मैं नहाने लगा हूँ। Ho iniziato a cambiarmi i vestiti, मैं कपड़े बदलने लगा हूँ। Ho iniziato a cambiarmi i vestiti, मैं कपड़े बदलने लगा हूँ। Ho iniziato di mangiare, मैं खाना खाने लगा हूँ। Ho iniziato a chiamarlo, मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। Ho iniziato a chiamarlo, मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। Ho iniziato di dormire, मैं सोने लगा हूँ। Ho iniziato di dormire, मैं सोने लगा हूँ। Ho iniziato di aiutarlo, मैं उसकी मदद करने लगा हूँ। Ho iniziato di aiutarlo, मैं उसकी मदद करने लगा हूँ। Ho iniziato di aiutarlo, मैं उनकी मदद करने लगा हूँ। Dovevo finire questo lavoro, मैंने काम ख़त्म करना था। Dovevo finire il lavoro, मैंने काम ख़त्म करना था। Dovevo andare a casa presto, मैंने जल्दी घर जाना था। Dovevo andare a casa presto, मैंने जल्दी घर जाना था। Dovevi mangiare il gelato, तुमने आइस क्रीम खानी थी। Dovevi mangiare il gelato, तुमने आइस क्रीम खानी थी। Dovevi rilassare un po', तुमने कुछ आराम करना था। Dovevi rilassare un po', तुमने कुछ आराम करना था। Era molto felice, वो बहुत खुश था। Era molto felice, वो बहुत खुश था। Forse ha vinto la partita, शायद वो मैच जीत गया था। Forse ha vinto la partita, शायद वो मैच जीत गया था, यानी इस वजह से वो खुश था کہ وہ मैच जीत गया था। Forse ha vinto la partita. Qualche pensiero era tuo, कुछ सोच तुम्हारी थी। Qualche pensiero, कुछ सोच era tuo, तुम्हारी थी। Era qualche consiglio mio, कुछ मशवरा मेरा था। Ora qualche consiglio mio, कुछ मशवरा मेरा था। Ora preparati un po', आप कुछ तैयारी कर लो। Ora preparati un po', आप कुछ तैयारी कर लो, कुछ तैयारी पकड़ लो। È venuto sotto la macchina, वो गाड़ी के नीचे आ गया। È venuto sotto la macchina, वो गाड़ी के नीचे आ गया। Stava attraversando la strada, वो सड़क क्रॉस कर रहा था। Stava attraversando la strada, वो सड़क क्रॉस कर रहा था। È stato questo incidente, ये हादसा हो गया। È stato questo incidente, ये हादसा हो गया। Oggi non era festivo, आज छुट्टी नहीं थी। Oggi non era festivo, आज छुट्टी नहीं थी। Lui non è venuto lo stesso, फिर भी वो नहीं आया। Lui non è venuto lo stesso, फिर भी वो नहीं आया। Forse aveva alcuni impegni, शायद कुछ मसरूफियात थीं। Forse शायद aveva alcuni impegni, कुछ मसरूफियात थीं। शायद कुछ मसरूफियात थीं, इस वजह से वो नहीं आया। Lei come sta, आपके मजाज कैसे हैं। Lei come sta, आपके मजाज कैसे हैं। Eri malato nei giorni scorsi, पिछले दिनों कुछ बीमार थे। Eri malato nei giorni scorsi, पिछले दिनों कुछ बीमार थे। Hai preso qualche medicina, कुछ दवाई वगैरह ली है। Hai preso qualche medicine, कुछ दवाई, कुछ दवाइयाँ, कुछ अद्विया वगैरह ली हैं, यानी बीमारी से बचने के लिए। Questa strada va a Karachi, ये कराची जाती है, ये सड़क कराची जाती है। Questa strada va a Karachi, ये सड़क कराची की तरफ जाती है। Questa è lunga strada, ये लंबा रास्ता है। Questa è lunga strada, ये लंबा रास्ता है, लंबी सड़क है, ये लंबा सफ़र है। Meglio che vai in aereo, बेहतर है जहाज़ में ही जाओ।
meglio che vai in aereo, بہتر ہے جہاز میں جاؤ. Lui non si vede da un occhio, اسے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا. Lui non si vede da un occhio, اسے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا. Lui è andato un oculista, وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. Lui è andato a oculista, وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. Ma non è andato bene, لیکن ٹھیک نہیں ہوا. Ma non è andato bene, لیکن ٹھیک نہیں ہوا. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا علاج کرانے کے لیے لیکن ٹھیک نہیں ہوا. Lo sapevo, questo non è colpa tua, مجھے معلوم تھا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. Lo sapevo, questo non è colpa tua, مجھے معلوم تھا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. میں جانتا تھا. Lo sapevo tu farai tardi, مجھے پتہ تھا تم دیر لگاؤ گے. Lo sapevo, مجھے معلوم تھا tu farai tardi, تم دیر لگاؤ گے. Lo sapevo tu mangerai pizza, مجھے پتہ تھا تم پیزا کھاؤ گی. Lo sapevo tu mangerai pizza, مجھے پتہ تھا تم پیزا کھاؤ گی یا تم پیزا کھاؤ گے. Lo sapevo, میں جانتا تھا مجھے معلوم تھا. Lo sapevo tu vincerai, مجھے معلوم تھا تم جیت جاؤ گی. Lo sapevo tu vincerai, مجھے معلوم تھا تم جیت جاؤ گی. Non lo sapevo tu stancherai, مجھے پتہ نہیں تھا تم تھک جاؤ گی. Non lo sapevo, مجھے معلوم نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا tu stancherai, تم تھک جاؤ گی. Non lo sapevo tu cambierai, مجھے پتہ نہیں تھا تم بدل جاؤ گی. Non lo sapevo, مجھے معلوم نہیں تھا tu cambierai, تم بدل جاؤ گی. تو cambierai, تم بدل جاؤ گے تم بدل جاؤ گی. یہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. Saremo feriti dei fiori, پھولوں سے زخم کھائیں گے. Saremo feriti dei fiori, پھولوں سے زخم کھائیں گے. Le lampade si spegneranno, یہ چراغ بجھ جائیں گے. Le lampade, یہ چراغ si spegneranno, بجھ جائیں گے. Poi dimenticheremo anche noi, پھر ہم بھی بھول جائیں گے. Poi dimenticheremo anche noi, پھر ہم بھی بھول جائیں گے. Dimenticare, بھول جانا. Dimenticheremo, ہم بھول جائیں گے. Tu mi chiamerai ancora, تم ہمیں بلاؤ گے. Tu mi chiamerai ancora, تم پھر سے ہمیں بلاؤ گے. Non verremo, ہم آئیں گے نہیں. Non verremo, ہم آئیں گے نہیں. Tutte le tracce cancelleremo, سارے نقش مٹا دیں گے. دوستو یہ جو فراز آپ جملے پڑھ رہے ہیں یہ کچھ رومانٹک سے ہیں لیکن ان کا جاننا بھی ضروری ہے. Tutte le tracce cancelleremo, سارے نقش مٹا دیں گے. Cancellare, مٹا دینا, کینسل کرنا, ختم کرنا. Queste ferite guariranno, یہ زخم پھر سے بھر جائیں گے. Queste ferite guariranno, یہ زخم پھر سے بھر جائیں گے. La primavera tornerà, پھر سے بہاریں آئیں گی. La primavera tornerà, پھر سے بہاریں آئیں گی. Un libro sarà completato, ایک کتاب مکمل ہو جائے گی. Un libro sarà completato, ایک کتاب مکمل ہو جائے گی. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. ہوپفلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں. اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی اٹالین امپروو کر سکیں. تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت.